अरे बुलू এটা কোন बापा एसी এটা ঠান্ডা মেশিন না এ বুঝিলা বাসন্তি মো রুম র ফ্যানটা খারাপ হইতলা মো কো কইতিনি সজাড়িও বলি সজাড়িও কোন মো পাই গোটা ঠান্ডা মেশিন নেই কিনি আইছি ସେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ପୁଅଟି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଏସିଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ। ବୁଝିଲ ବାପା ବଢିଆ ହେଲା। ଆଉ ତମର ତ ବଡ ରୁମ୍ ଟା ଏସିଟାକୁ ତମ ରୁମ୍ ରେ ଲଗେଇଦବା। ଆଉ ଖରା ଦିନ ଆଗ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କାଟିଦବା ଖରାଟା ଆଉ। बापा भाई एसीटा मो मो रूम पे आनी কোন ये से तो पाई आनिछु माय पो बोला चलो वो एसीटा किଣି देलु इलेक्ट्रिक बिलटा देई देबो चलो माई प्रेम सर्वोत्तम बाबू माई प्रेम सर्वोत्तम एसी तो आसी गला आज रात टेस्ट मैच हो जाऊ स्त्री कर्म स्त्री धर्म स्त्री सर्वोत्तम।